So good morning or good afternoon or good evening ma'am. Kung unsa man galing nini mo oras gi-play nga video. So ako dahil mag-report sa lesson 2. So akong topic is about sa persuasive speech in private institutions. What is persuasive speech in private institution? So a persuasive speech in so our a persuasive speech in a specific type of speech in which the speaker has a goal of convincing the audience to accept his or her point of view. So the speech arranged in such a way to hopefully cause the audience to accept all of part of the expressed view. So ang persuasive speech is isa siya ka type sa speech nga ang speaker is naigol bitaw nga mag-convince sa kanang mga tao o sa iyang audience o sa iyang mga naminaw sa iyaha nga iya bitang makuha ng iyahang point of view kung unsa galing iyang buti pasabot sa iyahang gipangsulti. Gusto niya nga kanang murag ma-convince bitaw ang kanang audience nga naminaw nga mabuhat nila na. So mao to. So ang audience is kanang makuan bitaw ma-express sila sa kanang gipangsulti sa kanang speaker. So kung ikaw ang speaker ka, dapat ma-convince nimo ang audience bitaw kung unsa ang kung unsa imong gipangsulti. So dapat ma-convince nimo ang mga naminaw sa imuha nga ila nang mabuhat og ma-express nila kung unsa imong buot nga ipasabot. So mo ni dili ta 3 types of persuasive speech. So pinakauna, factual persuasive speech include historical controversy, a question of current existence of a prediction concerned whether an event happened or whether an object actually exists. So ang persuasive speech is nag-include yapon siya sa mga historical nga na sa mga kuan sa una iya gyapong gi kuan bitawng mga historical kung unsay ginabuhat nila sa una nga na. So value persuasive speech is state whether something is right or wrong, beautiful or ugly, moral or immoral, or good or bad. So ang value sa persuasive speech is kanang nagisgot siya sa kanang right or wrong. So o kanang beautiful or ugly, moral or immoral, or good or bad. So mao na. Ikatulo is policy persuasive speech. Policy persuasive speech, he speak to set out to persuade the audience on a particular issue. So when the speaker said, so makuha niya ang audience sa particular issue. Direta six type for writing successful persuasive speech. So mo ni ang 6 nga tips. So keep your goal in mind. So i-keep ra nimo imong goal sa imong una-una kung sa man galing ang imong goal nga imong makabot bitaw. Imo rang ikon sa imong una-una kung sa imong goal. So pay attention, ikaduha pay attention to who your audience. So ikuha nimo imong attention kung kinsa man galing, kung unsa imong audience, like sa kung unsa imong audience ikuha nimo attention sa ilaha, like kung unsa man tigulang, bata, ingana. So put emphasis on your audience. Yung una ikatulo, tos
Ika-upat, build credibility credibility in your introduction. So ikuha na mo ang sa introduction pa lang, ikuha na nimo ang credibility bitaw, build na nimo. So ikalima, use lots of example. So dili gyud ka mawadan og example. So introduction pa lang na kay mga example nimo, or o pa lang pagkuha nimo na daghan na example para aron masabtan gyud nila kung unsa imong buti pasabot sa imong speech. So practice mo na ika 6, practice. So pinaagi sa pag-practice is tanan nga mga kuan is ma-perfect yun nimo kung pinaagi sa practice. So mo na direta sa kuan. So Tamara Monosov, marketing a new product. How to market a new product. So marketing a new product na ta sa kuan Tamara Monosov. So mo ni mura man siguro speech Tamara Monosov. So you've invented the next great gadget, and you've sure it be a hit. In fact, you got cartons of inventory stored in every room of your house that you're itching to sell. Your test market said they love it, but how can you reach the radius of consumer you sure will want to buy it? Excuse me, ma. So Robin is strategy that teach you how to market a product and grow your sale. Create a sale plan. So mao ni, specify your target marketing with precision, such as working women with above average income and your children in recommended men in their 40s with 6-figure salaries. So kung magkuan kag negosyo, so target yun nimo ang marketing, kanang marketing strategy nimo ay target nimo kay bali kana nga lugar is mas daghan og kanang mga kuan, mas daghan og kanang tao nga kuan. So mas daghan ang mga bata or ngana, target bitaw nimo ang kuan sa usa ka kuan kung unsa imong i-target nimo ang imong marketing strategy. So this details approach enhances your understanding, enabling more effective and targeted sales and marketing effort. It helps you choose the most receptive sales channels for your product. So mao na effective yun kaayo na sa pagbaligya or pag-sales sa marketing, o kanang magkuan ka, mag-sell ka ngana pinaka dako gyud na siya nga makatabang sa imuha sa pinaagi sa kanang pagbaligya nimo ngana labi na ang kanang channel ngana pinakadako gyud na siya kuan pinaagi sa channel ngana kung bago pa imong negosyo ngana imong ikuan sa kanang kuan like sa Facebook ngana imong ikuan i-post ngana na kay bagong open nga kuan. So dili na ta sa kuan ano ta wala na. Dili ta. In creating sales plan,
you must include the following. So, sales goals. These goals should be specific and measurable, not something like selling 1,000,000 units. So, na kay sale goals, so may specific nimo ang measurable sa imong pag-selling then pag-unsa pa nakakuan mga unit. So, ikaduha, sale activity. These are your techniques, how you plan to make the sale. So, sale activity. So, mas ihani mo kung unsa imong mga tactics bitaw, kung unsa imong mga kuan kanang para makuan ang mga tao nga makuan bitaw nimong tao, makonbinsi nimo nga na kay mga tactics nga himuon how to plan a make the sale. So, you may say your sale direct to consumer through a website o via a craft show, for instance. So, mao na. So, direto sa katulo, target account. So, your sale plan should also include the accounts you want to sell to. So, masabtan naman noon. So, direto sa upat, timelines. So, put dates to all of the above elements so you can define your step within a realistic timeline. So, magput kag timelines sa imuhang ka ng ginabuhat nga na. So, direta lawahan na ulit. Dire. Dire. Proven strategy that teach you how to market a product and grow your sale. So, expand to new market. So, once you've established sales strength when independent retailers and are ready to support new market, it's time to sell to the big guns. Of course, exactly who choose big guns are will depends on your product. So, establish nimo ang sales strength sa usa ka kuan. Kung unsa man galing ang imong kuan, dapat imong establish bag tarong ang imong kuan. Dapat nga dependent retailers and already support new markets. So, more na. Kita notes that when dealing with this major account, the sale is just the beginning of the deal. What's the best way to approach a large retailer? Get the correct buyer. One of the biggest challenges is finding a right buyer within a large organization. So do your work. So, get a correct buyer is kanang mangita ka ganang correct nga buyer ba kanang namitang mo kuan mo kuan yun sa imong business nga na kay namagay uban nga kanang mamamalit nga or kuan nga nang walay kasiguruhan ba kung kana ba sila is kuan is kanang nabutang mo na sa lugar tapos kanang imong negosyo dili kanang bagay sa ilaha bitaw ngana. So, be prepared. Develop a presentation and have professional looking sales sheets ready. Your product should also have packaging that ready to go. So, mao na kinahanglan
prepared ka. So kailangan pa imong i-develop pa nimo. So dili na ta know your target. Okay. Know your target. Understand what product they already carry and how your will fit in. Don't waste your time pitching to a retailer who's unlikely to carry your product. Know your target. So dapat mag-focus ra ka sa imong target, kung unsa man galing imong target nga mga like sa mga tao, mag-focus ra gid ka kung unsa imong target, i-understand nimo kung unsa imong product, kung unsa imong business, nga na dili ka mag-waste og mga time pitching to retailer. So kanang dili who's unlikely or nang wala nila nagustuhan kay product, dili ka magkuan ana, dili ka mag-focus ana, mag-focus ra ka sa mga target nga mga tao. So what the best way to approach a target retailer? Take advantage of a special program. Some mass retailers such as Walmart have local purchase program that give managers authority to try local items. So take nimong advantage of special program. So i-take nimong advantage bitaw retailers, mga retailers such as Walmart. So ngana direta. Kaduha, be patient. It can take off be patient. It can take up to a year or longer before you see your product on store shelves. So don't get frustrated frustrated and if the final answer is no, try to turn it into a learning experience. So kung ikaw is isa ka negosyante, so nagid kay patient sa imong kaugalingon. So dapat na kay gyud kay sa labi na sa pagnegosyo is kinahanglan gyud diri ang patience, kay moagi gyud ka sa og kanang labi na moagi kag failure nga na dapat ang failure is ikuan bitaw nimo as a para ka mo grow ang imuhang mga nabal-an bitaw. So para ma-perfect nimo nga na himuon nimo nga butang diri, try to turn into a learning experience. So kanang tanan, so kung naaman galing kay kung ikaw man galing is may tawag na failure, so i-turn on na nimo sa learning experience. So dili na ta kay conclusion na ta storage ta ni. Sorry ma'am, kay ni marag ni ubo man ta ni ubo ni sipon pa jud. So in conclusion, crafting a persuasive speech for marketing a new product involve clearly communicating the technique value proposition, understanding the needs and desire of the target audience, and creating a compelling narrative that resonates emotionally. Incorporate storytelling, emphasize benefits, and address potential concerns. Additionally, leverage persuasive techniques such as social proof, testimonial, and a strong call to action. A well structured and
Engaging speech can captivate your audience, build trust, and drive success product promotion. So ako lang makuha sa in conclusion sa tanan-tanan na is sa conclusion is ang persuasive speech is kanang for marketing a new product. So nag-isgot dito nag-isgot dito marketing product. So unsaon, so sa conclusion para gyud makuha nimo ang one success nga na moagi kag mga failure, moagi kag kuan para makakuha nimo ang success. Bitaw dili man ka mo success kung dili ka moagi mga failure. Pinaagi sa failure is mugro ang imong kuan bitaw, ang imong na mga nabal-an kung unsa pa dapat ang imong improve sa imong business. So sa persuasive speech naman is kanang dapat ato gyung ikuan nga dapat ato agyon kung magnegosyo ta, dapat kung unsa atong iplano bitaw, kung ibali kini nga barangay is kini ang mga tao diri is kanang nag-focus sila sa palingitan sa like sa mais. Dapat ang imong product is ma-related sa mga tao nga nangabuyo dira. So ibali ang imong ni baligya is kanang sapay tawag kanang related sa ilahang mga kinabuhi dira. So dili gid na sila mukan sa imong marketing product. So ang naka-strategy bitaw nga imo sang tan-awon kung unsa ang kanang kuan sa imong mga customer nga na. So persuasive speech naman is kanang nakay kuan ba nga kung ikaw usa ka negosyante is nakay kuan nga mag-convince bitaw sa usa ka tawo, nakay marketing strategy or nakay kuan sa pay line nga term kanang negosyante ka, dapat babaon gid ka ngana. O di man ingon sa kanang babaon, dapat kanang kabalo gid ka mag-entertain ngana. Dapat makuha gid nimo ang attention sa mga tao bitaw nga ma-convince nimo sila nga kana imong pangsulti ngana, pinagi sa imong pagsulti ngana. Mura na akong kuan sa conclusion. So pinaagi ana ma-drive ka sa successful nga product ngana. So ngana gyud sa ang failure man gyud is sa unahan gyud ana is success. So mura to ma'am, sorry kayo ma'am, kuan kay ubo sipon. Thank you ma'am sa pagkuan ani nga video. Sorry ma'am, malit ko. Mauro to ma'am, salamat sa pagpaminaw.